ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ 183ኛውን የአፕቲቲዩድ ቴስት ጥያቄ ስሰራ የማሳያችሁ ይሆናል። ወደ ጥያቄው ነው የምንሄደው። ጥያቄ ቁጥር 183 እንደሚከተለው ይቀርባል። 74 is divided into two parts so that 5 times one part and 11 times the other part are together equal to 454. The parts are A 14 and 60, B 60 and 14, C 30 and 44, D 44 and 30. Now you are given these informations on the word problem, and from the informations that are given here, you are required to find out the two parts respectively. ጥያቄው ላይ እንደምታዩት የተሰጠን መረጃ አለ። 74 ለሁለት ተካፍሏል ወይም ለሁለት ክፍል ተከፋፍሎ ይገኛል። 5 times 1 part የአንደኛው ክፍል 5 ጊዜ ተባዝቶና የሁለተኛው ክፍል 11 ጊዜ ተባዝቶ ድምራቸው 454 ይሰጣል ነው የሚለው። ይህን መረጃ ይዘን ሁለቱን ፓርቶች እንድንፈልግ ነው እያዘዘን ያለው ጥያቄው። then how can we get the answer for this question? Okay, here you are given the whole part is 74, ሙሉ 74 ነው ተብሏል። then let's say the first part be x, የመጀመሪያውን ፓርት x ብለን እንሰይመው። ሙሉ 74 ስለሆነ ያ ማለት የሁለቱም ድምር 74 ስለሆነ የመጀመሪያውን ፓርት x ካልነው የሁለተኛው ፓርት ስንት ነው ማለት ነው? 74 minus x. If we say the first part be x, then since the sum of the two parts is 74, then the second part must be 74 minus x. Then what it says is that 5 times the first part plus 11 times the second part is equal to 454. Let us convert this word into mathematical equation, and you get 5x plus 11 multiplied by 74 minus x is equal to 454. Now you have 5x plus 11 into 74 minus x is equal to 454. Now distribute 11 to the element is 74 minus x. Then you can rearrange this equation and you get 5x plus 814 minus 11x is equal to 454. Then again rearrange and collect like terms. You get minus 6x is equal to minus 360. Again divide the whole by minus 6. You get x is equal to 60. What is x? X is the first part. Now we get the first part, and the first part is 60. What is the second part? The second part is 74 minus x. That means 74 minus 60, which is equal to 14. So the two parts are 60 and 40. And your answer for this question is choice B. Choice B is the correct answer for this question. Okay, friends and families, similar aptitude test questions are appearing on this channel on a weekly basis, and if you become part of this channel, you'll get many more aptitude test questions. If you know how to solve aptitude test questions, you will be competitive in any type of examination, either vacancy examination or educational examinations. So be a member of this channel, subscribe the channel, and again share the channel to your friends and families. Till now I have just provided you 183 questions
aptitude test questions with their solutions. Yes, you can refer all those questions step by step from part 1 up to part 69. So be a member of the channel and get the benefit of this channel. እሺ ውድ ተመልካቾች እንደሚታወቀው በዚህ ቻናል አፕቲቲዩድ ቴስት ጥያቄዎችን ከናሰራራቸው ያቀርብኩላችሁ እገኛለሁ። እነዚህ ጥያቄዎች በብዛት ለትምህርት ፈተናና ለስራ ውድድር ፈተና የሚመጡ ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች አሰራራቸውን በደንብ መለማመድ ከቻላችሁ ሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄዎች ሲመጡ በቀላሉ መመለስ ያስችላችኋል። በመሆኑም የቻናሉ ቤተሰብ በመሆን እነዚህን ጥያቄዎች እንድትለማመዱ ጋብዛችኋለሁ። በየትኛውም ፈተና ማለትም 12ኛ ክፍል ማትሪክ ፈተና ላይ ሊሆን ይችላል ኦር ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም፣ ማስተርስ ኢንትራንስ ኤግዛም፣ ዩኒቨርሲቲ ኤግዚት ኤግዛም ላይ የሚመጡ የአፕቲቲዩድ ቴስት ጥያቄዎች ይኖራሉ። እነዛን በቀላሉ መመለስ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ የሚቀርብላችሁን ጥያቄዎች ማየት መለማመድ ከቻላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ የስራ ውድድር ላይ በተለይ ባንክ ቤት እና ሌሎች ኢንሹራንስ እንደዚህ ትላልቅ ካምፓኒዎች ላይ የስራ ውድድር ሲወጣ በብዛት አፕቲቲዩድ ቴስት ጥያቄዎች ናቸው የምትፈተኑት። ግራጁዌት አድርጋችሁ ስራ ፈላጊ ከሆናችሁ አፕቲቲዩድ ቴስት ጥያቄዎችን ማወቅ ይኖርባችኋል። እንዴት መመለስ እንደምትችሉ መለማመድ ይኖርባችኋልና እነዚህን ጥያቄዎች በዚህ ቻናል ማግኘት ትችላላችሁ። በመሆኑም ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ሌሎችም ጓደኞች ካሉ ተማሪዎች ካሉ የምታውቋቸው ቻናሉ እንዲደርሳቸው ለነሱም ሼር እንድታደርጉ ጠይቃቸዋለሁ።